मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। अल्लाह अकबर बोले। हाथ में तलवार लेकर आम ये जब हजरते उमर, वही हजरत उमर जे तलवार নিয়ে আসছিল, हाथ में तलवार लेकर आम ये जब हजरते उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। चित्कार मेरे बोलें मरहबा। मुस्तफा से है खुदा के प्यार कितना देखिए। बुझेन की बुझेन ना? ভালো লাগে না বাবা? ভালো লাগে না? मुस्तफा से है खुदा के प्यार कितना देखिए। खानाए कम बाको के बेला, खानाए कम बाको के बेला कह दिया तो हो गया। मुजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। ডান হাত তুলে বলতে হবে আল্লাহু আকবার। এখন সত্য কইরা জবান খুলে আওয়াজ দিয়া বলেন ভালো লাগে না খারাপ লাগে? আরো আস্তে বলেন। দেখেন কি কারবার। নবীজি 17 মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস, মনে রাখবেন বাইতুল মুকাদ্দাসের 3টা নাম। এই যুবক জবান খুলে আওয়াজ দিয়া বলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের কয়টা নাম? আর জোরে। বাইতুল মুকাদ্দাস, বাইতুল মাকদাস, বাইতুল কুদস। মোট কয়টা? 3টা নাম। দেখেন এটা ক্লাসের মতো নেবেন। বাইতুল মুকাদ্দাস, বাইতুল মাকদাস, বাইতুল কুদস, এই 3টা নাম বাইতুল মুকাদ্দাসের। আমার নবীজি 17 মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে। হঠাৎ করে আমার নবীজি নামাজের মধ্যেই চিন্তা করতেছে, আল্লাহ আমি তো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে, বলার পরে সুবহানাল্লাহ বললেন, কিন্তু কয় এতদিন পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়ি, আল্লাহ আমার তো অনেক ভালো লাগতো যদি আমি খানায়ে কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে পারতাম। আর একটু জবান খুলে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। मुस्तफा से है खुदा के प्यार कितना देखिए।